তো বন্ধুরা আজকে বিকালে চলে আসলাম আমার দাদাদের পার্ক, গ্রিন ভ্যালি বলে আর কি, আমাদের বাড়ির সাথেই যেটা। তো দেখো যে গ্রামের ভিতরে যে এত সুন্দর একটা জায়গা আছে, না দেখলে হয়তো বিশ্বাস হবে না। আর এখানে এসে কিন্তু আমরা বেশিরভাগ সময় কাটাই। আর এই দেখো আমার ভাস্তি নাচ করবে, তার জন্য রেডি হচ্ছে। তো দেখো চারপাশটা কত সুন্দরভাবে ঘেরা, আর সবুজ ঘাস, আর পাশেই দেখো পুকুর। আর পুকুরের ভিতর ছেলেপেলেদের বিনোদনের অনেক জিনিসই কিন্তু আছে। তো বন্ধুরা ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আমার পাশে থেকো। আর তোমাদের আমি সর্বোচ্চ আমার মানে সবটুকু চেষ্টা দিয়ে তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করব আমার বাবার বাড়ির এলাকাটা। তো দেখো পুকুরের ভিতর এই যে বাচ্চাদের খেলার জন্য। গোপালরা এখানে এসে কিন্তু চান করে। এটা আমার ভাস্তা, হাই দাও। তো সবাই দেখো আমার ভাস্তির নাচ। এর নাম ভাবনা, আমার একটাই ভাস্তি এখানে আছে। খুব সুন্দর হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে।
তো দেখো গোপাল নৌকায় উঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার কাছে বক্সটা रानी हो तेरा ल्याया मैं है लाल शरारा नैना ते तन्ने मार्या यो किसा तेरे ओ मार्या तेरी गोल मोल ये बातें जानू मानू ना मैं कदे न मानू हद ते सोनी नार तेरे मन तेरी खातिर रूप सवारा रानी हो तेरा ल्याया मैं है लाल शरारा नैना ते तन्ने मार्या यो किसा तेरे ओ मार्या तू हुक्म तो कर सरकार मेरी कदमा में चांद मैं धर दूंगा या जिंदगी तेरे नाम करी तेरी खातिर तो मैं मर जाऊंगा ना दिल का ओपन गेट करूं छोरे मैं तन्ने हिट करूं ना चाहिए कोई चांद मने और ना चाहिए कोई मने सितारा रानी हो तेरा ल्याया मैं है लाल शरारा नैना ते तन्ने मार्या यो किसा तेरे ओ मार्या तू राधा मेरी मैं शाम तेरा या जोड़ी न पावे जमाने में सरनेम मेरा इब वेट करे तेरे नाम के पाछे आने में तेरी बातों पे जो हंस गई मैं है इब तो पक्का फंस गई मैंने हाथ दिया तेरे हाथों में इब कदे न जाऊं दूर ओ यारा रानी हो तेरा ल्याया मैं है लाल शरारा नैना ते तन्ने मार्या यो किसा तेरे ओ मार्या मेरे दादा दादी वेट करे कद बहू छोरे की आवेगी देसी घी का ताता चूरमा हाथा ते खुआवेगी रे सारे झूठे वादे तेरे ठीक ना इरादे तेरे चल छोरा हरियाणा का तू लगे है घना प्यारा रानी हो तेरा ल्याया मैं है लाल शरारा नैना ते तन्ने मार्या यो किसा तेरे ओ मार्या तेरा जी मेरा यारा हो है लाल शरारा नैना ते मन्ने मार्या यो किसा तेरे ओ मार्या शाइन